This call is now being recorded. Okay, good morning. So this serves as the second part for our discussion on the AC analysis of BJT amplifiers. So last meeting nag-start ta og analyze some common BJT configurations, particularly fixed bias, voltage divider bias, and unbypassed emitter bias. And ultimately, atong ipang solve or we knew how to solve for the input impedance, output impedance, and the voltage gain of our amplifiers. No? So quick recap, for example, kani, no? For each configuration sa kating summary, na din naka-layout kung saan pag-obtain, no? Saan pag-solve ang input impedance, output impedance, and voltage gain. No? So it's very easy to use. Ato lang i-look up kung saan type of configuration siya. And ato lang tanawon kung saan formula gamiton. No? So it's not necessary for us to actually derive those formulas. Pwede man gapon kung kung example dili lugar ni available, no, kalimuta. Pwede naman nato ma-derive easily derivable naman sad to sila, no. Ato man ga-explain yun sa pagkuha ni I think sa fixed bias of voltage divider. The same rules apply on saan pagkuha sa all the other configurations, no. So it's enough for us to know how we came up with these formulas kay para man gyapon sa saan pag-solve aning uban, no? So at least mas dali ang atong trabaho, no? Assuming lugar na humana ta sa pag-analyze atong circuit sa DC aspect. Okay? So sa DC mo gyapon ni, no, sa mga gyapon ni sa mga formula sa DC analysis naman ni siya sa chapter 4 and kanina sa chapter 5. Okay? So again, input impedance, output impedance, and voltage gain. Yet voltage gain in those situations are the unloaded, no, voltage gain. Okay? So, example sa kaning amplifier, this voltage gain, okay, wala pa gi-connect nato ang load and wala pa ang atong source. And most definitely, ang atong source would include a voltage source, no, voltage signal source, and a source resistance. Okay? A series source resistance with respect to the source, of course, and a load. Okay? So, iputang na itong source o load, man siya ani, no? For the fixed bias configuration, okay, this is the source, signal source, RS, series resistance sa source, and the load. No? So, of course, mausab ang atong ang atong formulas, no? So ato na pog i-derive kay bali usab, and then well, even if ato i-derive usab mo magyap ning mga formula. Pero dili necessary nga mo refer pa data ani nga formulas balik. I mean, dili necessary nga mo refer ani nga mga new formulas to include, no, or to account the effects of RS and RL. Pwede ra di ay nga kanigyapon ang atong paggamiton ng mga formulas. Okay? Especially sa unloaded voltage gain dire, no? Kanigyapon atong paggamiton. So kani gipang-derive ni sila by mabalik kibali sa from scratch ang atong circuit, and then balik na buta atong visual analysis. Pero we could have another technique to easily solve or to easily analyze BJT amplifier circuits using this same formula sa unloaded, no? Unloaded ni sila. Again, mas less, no? You could still use these same formulas for the unloaded voltage gains using another technique, no? To simplify things, called the two-port systems approach, no? The two-port system. Using the two-port system, atong ma-simplify, no, ang analysis by making the type of configuration arbitrary, no?
So, the same sa katubit ang atong mindset sa first few weeks, no? Our first few meetings so nagsugod ta, no? Using a systems approach. It doesn't matter kung saan components or circuits inside the system, no? Basta kay the system will be characterized by some parameters, no? And that system, arbitrary na ang unsaang type of circuit sa iyang sulod. Okay? So, using the two-port systems approach, we always describe or illustrate the system as a rectangular box. So, na din ang input and na din ang output. Input, output. Our system will be characterized by the input impedance, the output impedance, and the voltage gain. Okay? So, muna nga mga three parameters na mag-describe sa atong system. This system could be an amplifier nga naka-configure using voltage divider bias, or this could be a system nga duha ka buok amplifier sa sulod, or tulo, or tens, or hundreds, no? Basta kay ang kaning system will be characterized by these three parameters, no? And to start our analysis, we assume that the voltage gain is unloaded so no load voltage gain, okay? AV and L. Yeah. So no load voltage gain. So whatever value ang mugawas using the lookup table, no? Using these formulas kani, whatever value mugawas, that will be an unloaded, no, or NL, no load voltage gain. Okay? So AV and L is equal to, of course, the ratio of the output over the input voltage, VI. No? So again, the same sa question natin last time, common is siya sa tanan nga formula. AV is equal to, or AV and L is equal to VO over VI. Okay? Now, if we include a load, no, denoted by RL, that would be our load. Malahi na ang value sa atong voltage gain. No? It's still VO over VI. Okay? V over VI gyapon, but lahi ng value, no? Ibali kung mo balik ta from scratch, ma-solve no nato to. Okay? So AV L. So that would be the loaded voltage gain. It's equal to VO over VI gyapon. Okay? So unloaded, loaded. And let's take note that AV and L will always be greater than AVL. No? So with the addition of the load, substantially mugamay ang atong overall gain. No? So AV and L would always be greater than AVL. So if kuan lang nato ni sa mga marker, no, or determinant, kabalo pa sakto itong ginabuhat if mo hold true ni, no? Lagi system nga mas dako lugar ang loaded gain kaysa unloaded gain. So the loaded voltage gain of an amplifier is always less than the no load gain. Okay. Now kung butahan po nato og kuan, if we add the source signal source then, no? Dire ang nato. Dire nato na i-connect ang tong source. Source resistor og the signal source. The signal source will be denoted as Vs and atong source resistance is Rs. Rs, RL, Vs.
the overall, no? The overall total voltage gain, we denote it as AVS, no? To account for the effects of the source, no? AVS is equal to VO over VS. Okay. So, with source. Signal source ni siya, with signal source. Okay. And if the unloaded voltage gain is greater than the loaded voltage gain, the loaded voltage gain would still be greater than the overall total gain, uh, counting the signal source. Okay? The gain obtained with the source resistance in place is always less than that obtained under loaded or unloaded conditions due to the drop in applied voltage across the source resistance. Paon mo na siya voltage source. Yeah. Ang naka good thing sa ani ron. Okay, sige lang. Balik na siguro sa ilahang lugar dyan, pero nakakuha mo pa sa na naka-record na sa ni. Ang naka-good thing ani karon is that naapod tay general formula, no, for each of these, no, kaning duha. Mas maayo kung iana, no? Pakita sa ako. Aha, diba? Okay. So, yeah. Muna itong pangitawan first, no? Kani, lookup table, no? Summary. Kani, solve easily using a very simple voltage divider nga formula. The same with this one. So, ato sa ning specify gamay, no? We'll create a model for our two-port system for an amplifier. The book may use different notations, no? Mustik lang ta sa kuan, ZI ug ZO para dili libog. I think nagamit siya RI ug RO, no? So iwasan na nato gamit og RO kay naman tay RO daan katuloy tong RO sa amplifier. So I'll stick with ZI and ZO. No? So muna itong input impedance, ZI. Muna itong ZO. And this will be our gain. No? Or siya dependent source. No? Dependent voltage source. So, usang value sa atong dependent voltage source na gain. No? If this is VO, this is VI. We know that VO is cross multiply VI times AV and L. No? So, ang value aning atong kuan is sigo. AV and L times VI. AV and L times VI. No? So, munang value sa atong voltage source. So, this is a model, no? Or this will characterize each and every configuration, no? So, again, hindi mag-matter unsa. Ang kaninga ZO, ZI, ZO, AV, and L is kani sila, no? So, dali na kaayo. So, how will we obtain then AVL? Okay?
or the loaded voltage gain. The loaded voltage gain is again VI over VI. Pero lahi na ba ang VO sa kanina ko ano? If we try to solve for VO, ano mo tayo RL eh, no? Because we have an RL na natay load dire. RL. Lahi ng value ni VO. VO is the voltage divider, voltage drop no, sa RL, which should be equal to RL over RL plus ZO. No? Sakto? Sakto lang. Scratch. Voltage divider, diba dire? VO. So VO is equal to RL over RL plus ZO times voltage source kaniha sa kaninga side. AV and L times VI. AV and L times VI. So simple voltage divider, no? And ato lang ni i-condid i-divide or balhin sa left-hand side. This being VO over VI is equal to AV and L times RL over RL plus ZO. Yeah. So, muna ang atong voltage gain. Diba? V over VI. Loaded voltage gain. So, our loaded voltage gain then is equal to AV and L times RL over RL plus ZO. Okay? Muna ang load, muna ang characteristic na output impedance of our amplifier, the unloaded voltage gain. That's why AVL would be less than, no? AVNL. Tungod ani nga factor, tungod ani nga ratio. Okay? This will always be less than 1. Man say ma-observe man siya nato, no? This will always be less than 1 kay add man na siya. So magkaitag generalization sa the larger the level of RL, the greater is the level of gain. Okay? If this is large enough, no? Ideally, hindi mo pwede mo discount ang effect sa ZO. But if RL is large enough such that much larger siya than ZO, and then this would be approximately equal to 1, no? Or close than 1. So, dili man gina equal to 1, imposible man na nga ma-equal to 1 again ang gining ZO. But if this is large enough, no? At least substantially greater ang value sa AVL, no? So, the larger the value of RL, the larger would be the value of the loaded voltage gain. No? As compared to kung gamay ang value sa RL, no? Gamay magini compared ani, no? So if padako na to ang value sa RL, all the more nga at least mo improve ang value sa atong loaded voltage gain. Okay. So that's it, no? Muna ang atong formula for the loaded voltage gain.
So, di na to necessary nga mag-memorize pa og another set pa gyud og formulas. At least kanina mas dali ma-derive. Next is the effect of RS, no? AVS. This time AVS. Meaning, naka-connect na diri ang atong source. AVS and RS. Simple voltage divider naman sa niyo, di ba? So VI, which is the voltage drop of ZI, is equal to VS. Scratch na po. VI is equal to VS. No, dili sa transistor. Resistors, na model sila resistors, but nakuha ni si, di ba nakuha na to ni sila ZI ug ZO after na, no, after na na-analyze na to ang kuan. Of course, gikan to sila sa isa ka transistor nga network, no. Gikan na sila diri. So siguro if hazy pa karon ma-appreciate nato ni later, no. So igol ako nag-derive sa og kuan formulas. Pero mas masabtan nato later kana ta example, no. So balik na dire. So for VI is VS and voltage divider sa ZI over ZI plus RS, no? Okay. I think that's correct. So paano man nato makuan eh, no? Mahimong AVS, no? Okay. Kani, no? AV is equal to VO over VS. VI pa man eh, no? Or if I transpose dito, this is VI over VS. It's equal to VI over VS is just the ratio of VI over ZI plus RS. Okay? Atong biyang gusto pang itaon is si overall voltage gain, accounting the effect of the source. No? Ato maning na kuan ganina, na set na AVS is VO over VS based ane. So AVS is VO over VS. This could also be equal to VO over VI times VI over VS. Parera, di ba? Okay, cancel out man eh. No? Cancel out ni. It will leave us with V over VS. Parera, no? Kani, nanatay value. This one. Now, how about VO over VI? No? Dili ba? Ano siya? VO over VI. Ito katong ganina. No? V over VI is AV and L times R. Or the loaded voltage gain. No? So, the overall voltage gain with respect to accounting the effect of source is equal di, no, to the loaded voltage gain AVL times this one. Okay. So summarizing it all, AVS is equal to this one. Oh, igo tayo copy, no? AVNL, RL over RL plus RO
ZO. No? Z lang itong gamiton. So, pala na siya. Times Mani, oh. Kani is this one times VI over VS, and VI over VS is ZI over ZI plus RS. ZI plus RS. Okay. So, muna ang formula for our voltage gain with effect of RS source. So, based on you could also generalize that if R is if RS if RS is considerably small, no, the smaller the value for RS, effect ana would be a larger value for ABS. No? So, muning mga conditions na may times na dili na nato ni makuha, no? Di naman nato ni mabago kay most of the time fixed man sila nga mga values. But the smaller the value of RS, the larger would be the value of the total gain. Okay? So I think mo naman sila ng mga formulas ng pagamiton, no? Okay. Sige. So, di mas siya lisod memorize, no? Sige. Let's try to solve some example. So we have a general amplifier. No? Pwede siya transistor amplifier. Pwede siya or transistor nga BJT. Pwede po FET. Pwede po siya op-amp or whatever. Do not know how many amplifiers nga isa yung sulod. Pero yung kuan, gain is equal to negative 480. Okay? Actually, this is example 13 subok. May mas kailangan itong isolve ni CO is 2K. So, manang mga parameters niya. So, let's determine daw AVL when the load is equal to 1.2K. AVL when the load is equal to 5.6K. Dip lang daan, increase ang value sa RL. So, that mag-expect sa totong generalization kanina. Larger the RL, the larger the value for VL. At mag-expect na mas dako ang value sa gain dire kaysa dire. And AVS when RL is equal to 1.2K. Okay. And yes. Hindi mag-matter kung value DBS, diba? So BS is arbitrary. And RS is equal to 100 ohms. Sige. So, nga i-draw. Mas siya gingani.
This is our system. This is our RL, RS. Yan na lang. No? Loaded voltage gain. AVL is equal to AVNL times RL over RL plus ZO. Okay. AVL is equal to AVNL RL over RL plus ZO. Negative 480. 1.2K. A pa siya. 1.2K over 1.2K times 2K. ZO is 2K. Man. Which is mga 180 daw. No? Negative 180. Now, if we compare it with B is when RL is 5.6, therefore AVL is equal to negative 480 times 5.6K or 5.6K plus 2K is negative 354, more or less. Okay, so indeed, larger the value for RL, larger the value of the gain. How about for C? Okay, bali mo na ni ang overall gain with the effects of RL and RS. So, AVS. AVS is equal to AVL times this is AVL times ZI over ZI plus RS. AVL is AVNL times RL over RL plus ZO times ZI over ZI plus RS. Okay, maning value ani negative 180. Solve na natin kanina. Times ZI 4K given over 4K plus RS is 100. Negative 171.4 daw. Okay? So, sa'yo na. I mean, di na ito ma-compare, no? Okay. Wala naman nato ni gi-determine unsa gid ang configuration ani. So, yes, relatively easier ra ni siya. Okay?
Now, the reason nga nung kinanglan to i-simplify ang atong analysis, no? Making whatever configuration atong amplifier arbitrary is because it's common for us to encounter cascaded systems, no? Cascaded systems. What do you mean by cascaded systems? Sort of ang mga system sa to lagi connect, no? I-connect to each other. We could not say series, kay technically dili man siya in series, no? Pero kung kay connect na to siya, cascade ang tawag ana. Okay? So, nasa sa figure 5.67 sa book. Pero katong dili maka-refer, siya gingani. No? So, gi-connect na to ni with each other. So, each of these, tagsa-tagsaan niya mga system, or in this case, amplifier. Tagsa-tagsaan ani nga mga amplifier, kay na ilang mga kaugalingon nga gains. So, this is AVL, no? Yeah, I think AVL dapat ni. AVL1, AVL2, AVL3, so on, so forth. And of course, nasa ilang mga own nga kuan, impedances, ZI1, ZI2, ZO1, ZI2, ZO2, so on and so forth. Ang isa gid sa atong main concern is to solve for the overall, no, total voltage gain. And tungod ani nga two-port systems approach, actually mas dali na to ma-solve ang overall voltage gain. AV total, no, loaded. Ito lang emphasize na loaded ni siya because of RL, no. Naka-connect sa pinaka-last nga system equal to just the products, no, of the voltage gains. AVL1 times AVL2 times AVL3, so on, so forth. So, yan na lang, no? Kaya na kaayo. One thing to consider is that muta na lugar ta. Yung formula for AVL is ano no? AVNL times RL over RL plus ZO. Let's say, for example, considering, buta nato itong sa point of view ni System 1. No? Si System 1. Si System 1, how will we solve the loaded voltage gain niya? Makita nato iyahang unloaded voltage gain. I-multiply na to ani nga ratio or factor. So, ato mong RL. No? Na si RL, connected man sa pinaka-last nga system, dili man kay kuan siya connected, no? Dili kay R1, system 1. So sa point of view ni system 1, guys, unsa kaha ang values RL? Asya mo kuha og RL. May gusto mo guess or maka-answer? Okay, before sa AVL2, duol-duol na ends.
pinaka-last na AVL. Di ba, again ha, morning formula. Okay? Morning formula sa atong loaded voltage gain. Okay? Maybe, specifically applicable din siya sa pinaka-last na system. No? Dire. Kung asa connected na to si RL. But what if pangitaan na to ang iya ha? Bali RS ni AVL2. Wala may RS si AVL2, si AVL, si system 2, no? Dili natin sila ipang-refer as, dili ni mo ilang mga pangalan na. um, amplifier 1, amplifier 2, amplifier 3, so on and so forth. Walang nila mga characteristics. So, di nila mga pangalan. So, si amplifier 1, amplifier 2, amplifier 3. Z1, wala may RS si amplifier 2, di ba? Si ZI1. Sure? Si ZI1 kay narabad dire, di ba? Narabad dire si ZI1, dire oh. ZO2 is na dire. Saan na naman ko nabilin? ZO1. Si ZO1 man eh, no? So this is AVNL 1. ZO1. ZI2. Okay, very good. So, kibale, sa panlantaw ni amplifier 2, iyang load, sa panlantaw ni amplifier 1, ang iyang load is si amplifier 2. Diba? So, unsa man ang characteristic nga load ni amplifier 2 sa panlantaw ni amplifier 1, dili ba ang iyang input impedance, no? ZI2. So, sakto si Raymond. So, ZI2 ang atong gamiton nga load to obtain this one, no? So, kung side note lang, where statement lang siguro nako. AVL is equal to AVNL CI plus 0. N. Mag-generalize na to. N. Sige. N, no? Sa math ba? So, N plus 1. CIN plus 1. ZON. Okay, may ang wagid pa sa butaan kay ang load kibali sa atong amplifier is ang input impedance sa next amplifier. So, yan na lang. No? Wala na siyang pasabutan nga formula. Sige. So, another example, be? Para kuan klaro. This is example 5.14 sa book. So, ito na lang niyo akong drawing niya. 1K RL is... So, we have two amplifiers cascaded. No? Okay, naka-specify unsa na sa mga amplifier. This is an emitter follower daw. No? And this is a common base amplifier. Right? Kani mag-refer lang ko sa kuan sa atong
formula. Just for comparison, okay? Given man ng mga values. So just for comparison, ang emitter follower daw has a voltage gain of emitter follower 1. Okay, that's why gibutang niya sa kuan is ang AVNL niya equal to 1. Input impedance is 10K. Output impedance is 12. Okay, 12 ohms. Gamay din yung output impedance ang emitter follower. Okay, so low output impedance siya. Mas mga 20. Okay, so sakto na siya. Okay, rate niya siya nga kuan. For the common base, yung AVNL is 240. So, mid-range na siya. Common base. High. So, 200. More than 200. So, sakto ning 240. CI is 26 ohms. Gamay day og input impedance ang atong kuan, common base. Low input impedance. Okay. And high output impedance. 5.1. Okay. Okay. So first question. The loaded gain for each stage. No? So the loaded gain, AVL. So this is our amplifier 1 and amplifier 2. Yang loaded voltage gain, AVL. AVL1. Yeah, is AVL2. Kaning formula sa AVL. AVNL times RL over RL plus ZO. Okay. AVNL is 1 times RL. So again, unsa yang RL? Ang ZI ni amplifier 2, which is 26. Okay? Gets? Anong 26 ang gigamit? Sabtan, guys? So perspective ni amplifier 1, ang iyahang load, no, is si 26 ohms. And actually muhauman siya sa atong kuan, sa atong model, no? Di ba? Wala siya kuan, wala siya nakaparallel nga resistor, no? So sa panlantaw sakto ni sa panlantaw gyud ni amplifier 1, ang ihang load is si ZI ni amplifier 2. So 26. 26 over 26 plus unsa iyang own ZO, 12. So AV L1 is equal to how much? .684. So from 1, ninaog to 0.684. About AVL2. So, okay lang, naman siya RL niya. So, AVL2 is AVNL times RL over RL plus ZO, 5.1K. Uh, 148, no? 148. Okay, so from 240, inaog to 148. Right?
Kailan na siya? So the total voltage gain AVT is equal to, diba, itong na-determine nga, ang total voltage gain is the product of the individual gains of the amplifier, individual loaded gains of the amplifier. So the total voltage gain is just the product of these two, 0.684 times 148 is equal to kasama 101. No? $101. So, muna ang atong loaded gain, total loaded gain sa atong amplifier. Okay? How about AVS? No? Okay. So, what's our formula for AVS? Diba? Remember, base ane, that this one, no, this portion is equal to this one. No? So, if cascade siya, to? Diba? So, if cascade siya, if na-obtain na to ang total loaded voltage gain sa cascaded system nato, muna na siya to i-replace dire, no? And multiply by Zi over Zi plus Rs. Okay? So, base ane, it's AVT times Zi over Zi plus Rs. Okay? It's AVT. Diba? 101. Zi, 10K. Rs, 1K. So, ang overall gain is 92. So, mo gini siya ang gain. Okay, 92. I-cascade na itong 1 ug to 40. If i-connect na siya, 102 na lang ang gain. But if connectan pa gid og source, 92 na lang. No? So far, questions? Wala pa question? I-process pa?
Yun na yung download, upload na. Kailangan ba mas makuan pa after aning example. Okay. Unsa man nga configuration? Duha man ka amplifier noon. Each of them unsa nga configuration na sila? Family tree. I think klaro mo siguro, no? Unsa man siya? Ano no, individually. Tagsa-tagsa unsa sila? Unsa ang configuration? Unsa nga DC configuration? Okay, very good, voltage divider. No? Both ba sila voltage divider? So voltage divider mas di ba? Kani voltage divider man eh. Kani voltage divider sad. Yeah. So to make things simpler, parehas lag values, no? Si RB1 niya parehas lag value 15K. Si RB2 parehas lag value 4.7. Si RC parehas lag value 2.2. Si RE parehas lag value 1K. And plus po itong gigamit nga transistor 200. Okay? Our RL is most probably malagyan gid gyapon mo sa exam. Atong load is di bitaw kay libog lang siya tanawon nun pero sign ni siya, no? most sa analysis ani is ato naman na cover before. Atong i prove karon nga sayo na ni siya, no? 5 minutes. Oh, pwede ra kay 5 minutes ni ba? So atong load is 4.7. Okay. So take note sa mga kuan na mga although maybe trivial na siya sa tuwa pero take note sa mga capacitors, no? So naay capacitor ang atong RE, no? Para pag abot sa AC analysis, ma-short na ni siya, di ba? Take note po sa coupling capacitors sa input ug sa output nga side. Ang purpose nila ani kay para maka-create og ang purpose nila ani kay para katong atong mga kuan before, atong mga analysis is ma-apply gyapon, no? So pwede lang natong apply ang DC ani. And naatay capacitor, coupling capacitor sa tunga kay para dili maapektuhan iyang DC analysis ani sa DC analysis ani. Okay? So mao nang purpose ana nga mga capacitor. Sige. DC, no? DC portion. Isa naman ka parameter atong kinanglan mabalaan sa DC gyud. Di ba? Unsa man? Unsa ang kung mag-analyze sa tawag amplifiers, unsa nga part sa DC atong kinanglan mabalaan
na ma-carry over nato sa pagkuha sa mga gains. IB, okay, IE. Of course, kinanglan man ang IB para makuha si IE. Pero if makuha na daw si IE without obtaining IB, pwede ra. Ano IE? O anong IE man? Sige daw kuan. Nil. Anong IE man? Industrial engineering. Nasa example last time. Ili kay di ba? Remember, ang isa ka important ka parameter sa ECE, small letter RE. And kabulabantang ang formula ni small letter RE is always 26 millivolts over IE. So sa DC, assuming no nga gi-bias ginato siya sa active region, no. Si IE ra gyud ang kinanglansa. Okay. So sige daw, solve for IE. 1 minute. Kaya na ba 1 minute? IE. Di na ako sulatan dire kay kabalo naman taon sa pag solve ani sa iyang DC nga part, no. Sige daw. Play IE. So voltage divider man pangitaw nato si VTH ug si RTH. If wala si VTH RTH, mag-loop ta diri nga side para makuha si IE. Sige daw. Sige, di sa ta mag-proceed until nakuha tanan ang 4 milliamperes. Pwede lagay diretso maggamit og table, di ba? Sa page, sige, page 193. Nakuha ba sa tanan ang 4 milliamperes nga IE? DC current?
Remember, di ba, sa voltage divider bias, I mean, to get VB, VTH minus IB RTH minus VBE minus IE RE is equal to 0. Ay, kaignahangan, limtan ninyo eh. Doon pa ne? And IE is beta plus 1 IB. Therefore, IB is IE over beta plus 1. So, ang atong KVL equation, mahimog VTH minus IE over beta plus 1 times RTH minus VBE minus IE RE is equal to 0. So, one equation on unknown. Considering na kuha na si VTH ug si RTH. Napabay question kung giun sa nako pagkuha si VTH ug si RTH. Mo man akong VTH ug RTH oh. Si RTH is the parallel resistance ni RB1 and RB2. Correct? Si VTH is si voltage divider drop ane na point R2 over R2 plus R1 times voltage source. So 4.7. Voltage divider agad, di ba? So if nakuha na si VTH ug si RTH, gamit ani nga kuan nga equation, no? KVL sa left hand side sa circuit, IE is 4 milliamperes. Okay ba? So pila si RE? Kuha la ba ni? Sige, di sa ta mag-kuan kayo, padayon sa gyud until naka-confirm kung nakuha nyo na. Or chat lang, kinsay naglisod o kuha sa kaninga mga values.
Mag-silent lagi. Okay na ba na eh? Wala pa ta nagkuan ha. Wala pa ta nag-AC analyze. DC pa ni sila. Mag-review na good yapon, di ba? Sige, I think kaya naman siguro na. No? Next. Say next. Nakuha na nato si RE. Kuha na nato atong table. No? Asa man ani voltage divider. Okay, dala. So, kuha na to si, unlike ganina, mga example, na given na si AVNL, ZI, ug ZO, kani kay, ang atong given kay circuit man gyud. So, i-solve na to si ZI, ZO, ug AV. No? So, solve na to si ZI una. Gamit na tag-table, no? Hindi na ito mag-derive doon. So, ang hard nga analysis is niundang na dire, no? Sa RE. Gamit tag-table. Okay. ZI is R1 parallel R2 parallel beta RE. Okay, kay voltage divider man eh. Ato kaniha para sayon lang, para rin silang duha og kuan mga values. Pero natay duha ka amplifiers nga gina-consider. So the input impedance for both transistor amplifiers is so to nasa table, no? So di na to derive ha, table na lang. R1 parallel R2 parallel beta RE. R1 15K, R2 4.7K, R3 beta RE 200 times 6.5. So, ang atong input impedance, $953.6. 953.6 ohms. Kani at least, sure naman gid din, no? Kuha na ni nato. Okay. ZO. From the table, wala mo tayo given RO. So maybe RO is assumed to be a very large value. So ZO is equal to RC. Automatic na, RC 2.2K. So 2.2 kilo ohms. Okay. Okay. Next, AV. Or more specifically, AV and L. So from the table again, side na kaya, di ba? Hindi na lang ito mag-refer sa table. For the voltage divider, AV is negative RC over RE. Okay. Negative RC over RE.
2.2K, negative 2.2K over 6.5. Okay, so the AVNL for both amplifier configurations is negative 338. Paparadali, negative 340 na lang ni. Negative 340. Okay? Sige, before ito magpadayon, so far, sabtan la? Any questions so far? Yun sa unta na kay question? Sabtan unta. Sa'yo naman di ba? Most kay sa table na naman ako gi-look up. ZO is 2.2. Supposed to be, ZO is, naman di ba, for voltage divider, ZO is RC parallel RO. But wala man tayo given RO good problem. Or maybe RO is a large enough value that wala na lang niya given. So pwede nato i-approximate ang output impedance as equal to RC, automatic. Okay? Sige. Napay questions? Yes, BB is 0.7 yapon. Sige, no? So, if mo na itong mga values, pwede din na ito ni ma-simplify kaning atong circuit. Oh, the same katong ganina. No? RL is 4.7K. Amplifier 1. Amplifier 2. EVNL1 is negative 340. ZI is 953.6. Alagay 953.6. And 2.2K. Para mag-itsura si amplifier 1 o amplifier 2. So, para pa sila og mga no-load values. Of course. Okay. No load voltage gain. Loaded voltage gain. Para mas this time, lahi na. No? Lahi na sila og loaded voltage gains. Okay? So, si loaded voltage gain ni amplifier 1
is so itong formula ganito ato. AVNL times RL, no? Over RL plus ZO. So gani ang RL ni amplifier 1. Pila RL ni amplifier 1? Pila ang load nga makita ni amplifier 1? Sige daw. ZI2. So pilang value sa ZI2? 953.6. Okay. So AVNL is negative 340. So ZI2 is 953.6. Plus ZO. ZO niya, no? 2.2K. Nasa mga negative 103. Okay, para ba tayong answer? So, si AVL2, same formula, but different na si RL. Of course, ang RL ni amplifier 2 is ang actual nga load naman si 4.7K. So, negative 340 times 4.7 over 4.7K, 2.2, ano? Yeah, 2.2K. Negative 232. Ito to. Okay, I think sakto man eh. Meaning, wala man tay source, no? So, of course, wala tayong mabataan na di nato ma-solve ang voltage gain with counting RS or with the effects of RS. So, tama naman noon ta dire. After obtaining the total loaded voltage gain. So, answer gani ani, multiply lang duha, di ba? So, negative 103 plus negative 232 is equal to 23,800 to 23.9K. 896. 896. Gain ni siya, no? So, wala unit. Right. Ano na siya?
if ever assuming nga naman tayo given nga kuan nga RS, no? Halap na. Lagi. Sa connection dili sa kuan. Hopefully sa YouTube nga kuan nga recordings dili halap, no? Now, if ever natay kuan given RS o VS para makuha ang voltage gain with respect to the source, i-multiply na nato ang AVT total with ZI. ZI over ZI plus RS. Formula naman ang daan. Okay? Load lagi dito sa ako ang pikas ng screen na. Okay? Questions so far? Wait, translation. Blur. I'll blur. So, blur zero ang connection, no? I mean, blur. Slow zero ang connection at so yung nag-blur. Dili pwede. Ito, okay. Ako na siguro i-upload na later. I-scan lang na ako ni. Ano nga page. No? Ba to ka kung mga main nga formula. Ganun na. Mo man nga mga important formula so wala akong gipang introduce lang ganina, oh. Di ba? More man eh. Okay. So ako, apil lang yapon ako ni og scan.